अस्सलाम वालेकुम जी। आज तो मैं डायरेक्ट ही किचन में ही आपसे बातें करूंगी क्योंकि अकेली हूँ, छोटा बेटा है वो खेल रहा है और तन्हाई का एहसास एकदम से होता है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी। ये मैं चिकन को बस फ्राई कर रही हूँ बच्चों के लिए, उसके बाद पता नहीं इसकी बिरयानी बनाऊँगी या इसके चावल बनाऊँगी आई डोंट नो, कुछ ना कुछ करूँगी ज़रूर। तो अभी बस किचन में काम कर रही थी और बहुत सारी चीज़ें ना मुझे यहीं पे याद आती हैं, तो मैंने सोचा कि चलें आज आपसे गपशप लगाते हैं यहीं पे। घर का जो सुकून है ना उसको कायम रखने में मर्द का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर मर्द ना चाहे तो घर पे बिल्कुल भी सुकून नहीं आ सकता। लोग कहते हैं कि जी औरतें चीखती हैं, औरतें बदतमीज़ी करती हैं, औरतें जो हैं वो घर मामलात ख़राब करती हैं। मैं कहती हूँ औरतें जब 20-25 साल अपनी शादी के बुरे तरीके से गुजारती हैं ना, और जब उन्हें ये पता चलता है कि जी हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, तब वो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, वो करती हैं जी, फ़िट होने की कोशिश करती हैं अपने ससुराल में, लेकिन नहीं हो सकती। तो जब 20-25 साल तक जो कुछ आप उनके अंदर डालते हैं ना, वो फिर रिटर्न में आपको वो वापस करती हैं। घर में शोर शराबा, एक मर्द ऐसा है जो सुबह जाता है शोर करता है, वापस आता है शोर करता है, तो दैट मीन्स कि उसने अपनी आखिरत भी ख़राब कर लिया है। यहाँ पर वो औरतें जो सारा दिन किचन में काम करती हैं, सास की खिदमत करती हैं, जो नाराज़ नंदे आई हैं उनकी खिदमत करती हैं, अच्छा जी के बच्चे भी पाल रही होती हैं। वैसे मैंने ये भी देखा है कि कुछ औरतें अपना घर बसाने के लिए अपनी नंद की, जेठ के बच्चे, सारों के बच्चे पाल रही होती है, और जब उसे ज़रूरत होती है ना तो उसका मियाँ उसके लिए नहीं बोलता, उसके लिए स्टैंड नहीं लेता, तब वहाँ जाके मामलात ख़राब होते हैं। जब औरत को चाहिए होता है कि जी वो रेस्ट कर रही है, उसको सोना है या उसकी तबीयत ख़राब है, तो यकीन माने कोई भी घर में आके उसको नाश्ता नहीं बना के देगा, और उन लोगों के मूड्स ऑफ हो जाएंगे कि भाई ओहो आज ये सो गई हमारे, तो हमें तो नाश्ते में ये चाहिए था। तब आके औरत जो है वो बिगड़ती है, तब वो आपसे बदला लेती है, वो ज़रूर लेती है, उसकी फितरत में है। बहुत कम औरतें होंगी जो माफ़ कर देती होंगी। तो घर का सुकून जो है वो मेरा टॉपिक है आज। ये मैं जी प्याज और टमाटर को मैंने अभी वो थोड़ा सा किया है, सौटे किया है, और अब इसको मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया है। अभी मैं इसको ग्राइंड करूँगी और इसमें मैं डालूँगी दाल और कद्दू, और साथ में चिकन आपके सामने फ्राई कर रही हूँ। चलिए इसको मैं ग्राइंड करती हूँ, फिर आपसे आगे बात करती हूँ जी। तो मैंने प्याज टमाटर को ग्राइंड करके उसमें मसाले डाल के अब मैंने इसमें चने की दाल और ये लौकी डाल दी है। ये देखें, लौकी के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इसीलिए आप यही सोच के खा लिया करें। दूसरा, इससे डिप्रेशन भी ख़त्म होता है। तीसरा, सबसे बड़ी बात, जिन औरतों को गुठलियाँ हैं ना उनकी बॉडी में, अगर आप ये खाएँ, वो गुठलियाँ जो कैंसर का बायस बनती हैं, जब आप ये खाएँगी ना तो आपकी वो गुठलियाँ भी इंशाल्लाह ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और इस यकीन के साथ खाएं कि आपकी ये गुठलियाँ ख़त्म होंगी। अगर आपको किसी चीज़ पर यकीन नहीं होगा तो चाहे आप कुछ मर्ज़ी खा लें, वहम का कोई इलाज नहीं होता। तो मैं बात कर रही थी घर के सुकून की, घर में खामोशी की। ये मर्द क्रिएट करता है, ये औरत का काम नहीं है। वो जब खुश मिजाज होगा, अच्छे तरीके से बात करेगा, औरत की इज़्ज़त करेगा, और हाँ अपनी बीवी के लिए वो स्टैंड लेगा, तो उसके कारोबार में भी बरकत आएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, ये माँओं को सिखाना चाहिए अपने बेटों को। हम हर वक्त बेटियों को नसीहतें करते रहते हैं कि भाई तुमने जो है वो अगले घर जाना है, तो तुम जो हो वो बन जाओ जिससे सारे खुश हो जाए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपनी बेटी को ये सब कुछ नहीं कहती कि तुमने वो काम करना है जिससे सारे खुश हो जाए। मैं उसको सिर्फ ये कहती हूँ कि तुमने वो काम करना है जिसमें सबकी इज़्ज़त हो, ठीक है। तो इज़्ज़त जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। खाने पीने का क्या है, वो तो सब लोग ही करते हैं। सब लोग जो हैं, अगर आप देखें ना, खाना बना रहे हैं और आप सबको सर्व कर रहे हैं, तो सामने वाले को, जिसको आप देने के लिए जाएंगी ना, और वो आगे आपको 10 बातें सुना दे कि जी ये कैसा खाना बनाया है, रोटी कैसी बनाई है, खाना, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका अपना दिल जो है वो चाट हो जाएगा। आप कहेंगी कि भाई इससे बेहतर मैं नहीं कर सकती, अब मेरी बस हो गई है। तो घर का सुकून बनाने के लिए मर्दों को आज मैं कहूँगी कि काइंडली आपको कोई भी बाहर की डिप्रेशन हैं या आपको बाहर में कुछ भी प्रॉब्लम है, आजकल पाकिस्तान के हालात भी ऐसे हैं, तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन आके ना अपनी बीवियों पर मत उतारा करें। वो सारा दिन चूल्हे के आगे खड़ी होकर ना आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके ऑफिस के लिए, आपके घर वालों के लिए खाने ही बना रही होती हैं। वो कोई आराम नहीं कर रही होती हैं, बिस्तरों पर लेटी नहीं होती। जो बिस्तर वो वाले जिस पर फूल सजी होते हैं उस पर नहीं वो लेटी होती।
وہ کام کر رہی ہوتی ہوں. لہجہ میرا اس لیے تلخ ہے آج کہ اتنی زیادہ نگیٹیوٹی پھیل رہی ہے ہماری یوٹیوب کی کمیونٹی پر کہ سن کے نا دل ایک پریشان ہوتا ہے. اور اب میں نے بہت سارے ایسے چینلز ہیں جن کو میں نے ناٹ انٹرسٹڈ پر لگا دیا ہے کہ وہ مجھے نظر نہیں آنے چاہیے، کیونکہ یہ میری جگہ ہے. میرے سکون کا باعث جو چیز نہیں بنے گی اس کو میں اپنے گھر میں یا اپنے دماغ میں انٹر ہی نہیں ہونے دوں گی. تو اسی طرح جب گھر کے معاملات عورتوں کے لیے خراب ہونا شروع ہو جائیں تو ایک ٹپ بھی تو میں ان کو دیتی ہوں نا کہ چلیں جی، اگر آپ کا مرد چیختا چلاتا ہے، آپ کا مرد پڑھا لکھا نہیں ہے یا پڑھا لکھا ہے بھی اور لیکن اس کی فطرت ہے، عادت ہے، تو پھر آپ اس سے سائڈ پہ ہو جائیں. آپ اپنا کوئی نہ کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی چوز کر لیں، اور اس کا تعلق آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ رہتی ہیں جوائنٹ فیملی کے اندر تو اس میں تو صرف ایک یہی حال ہے کہ آپ اپنا اسپیس خود بنائیں. بھئی جس کو جو روٹی جس ٹائم چاہیے بنا کے رکھ دیں. نو کہنا سیکھیں کہ جی اس ٹائم میرے آرام کا وقت ہے، یہ میرے چائے کا وقت ہے، یہ میں اس وقت کتاب پڑھ رہی ہوں، جو بھی آپ کے سلسلے وہ میں کر رہی ہوں. اور اس کے بعد پھر آپ سارے لوگوں کو ڈیل کرنا شروع کریں. اپنا اسپیس بنانا آپ کا اپنا کام ہے. اور ان مردوں سے مجھے بڑی سخت شکایت ہوتی ہے کہ جو بڑھاپے میں آ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں انہیں اپنی بیویاں جو بہت اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اس وقت ان کو ان بیویوں کو نا وہ مرد برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ساری زندگی ساری جوانی اس نے میری خراب کر دی ہے اور اب میں اس کو اچھی لگ رہی ہوں. اور یہاں پہ مجھے وہ ڈرامہ یاد آ جاتا ہے درِ شہوار. وہ میں نے دیکھا تھا اور بہت دفعہ بار بار میں اس کو دیکھتی ہوں اور اس سے کچھ چیزیں سیکھنے کو بھی ملی. بٹ اٹس امیزنگ. اگر آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں کبھی گر جائیں اور آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ گھر میں نا سلوکی ہو رہی ہے، نا انصافی ہو رہی ہے، آپ کا میاں بھی آپ کے لیے نہیں بول رہا آپ کے حق کے لیے، تو گو اینڈ واچ دیٹ ڈرامہ. آپ کو تھوڑا سا حوصلہ ملے گا. اور بات کیا کریں، یوٹیوب کو میں بار بار کہتی ہوں کہ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ بات کر سکتی ہیں، پازیٹیوٹی پھیلا سکتی ہیں اور لوگ آ کے آپ کو جوائن کریں گے. اچھے لوگ ہیں جو ابھی بھی کتابیں پڑھتے ہیں، جو اچھی بات کرتے ہیں، جو اچھی بات سننا چاہتے ہیں، آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ آ کے آپ کو جوائن ضرور کریں گے. تو چلیں کہیں نہ کہیں تو آپ کا کتھارسس ہو ہی جائے گا. تو میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانیاں کرے اور میرے بچوں سمیت آپ سب کے بچے جو ہیں وہ نیک ہوں. جو چیز آپ یاد رکھیں، جو چیز آپ دیں گے نا آج وہ کل آپ کو واپس ملے گی. سکون ایسے ہی نہیں آتے زندگیوں میں، سکون کو کریٹ کرنا پڑتا ہے. جب آپ نے کبھی کسی کے لیے برا نہیں سوچا، یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ریالٹی کی بات ہے. آپ نے برا نہیں نہ سوچا کسی کے لیے، آپ کے ساتھ بھی برا نہیں ہوگا. پریشان مت ہوا کریں. اور آخر میں ایک ہی ہے کہ میں جا رہی تھی ایک جگہ گروسری کرنے، تو ایک سوزوکی پہ لکھا ہوا تھا کہ بدنیت لوگوں کے نا گھر نہیں بستے، جن کی نیتیں خراب ہونا ان کے گھر نہیں بستے. تو اپنی نیتیں ٹھیک کرنے کا وقت ہے. اور مرد حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی بیویوں کا نا خیال رکھا کریں. وہ آپ کے لیے بڑی محنت سے بڑا کچھ بنا رہی ہوتی ہیں. آپ آئیں، اس کو ٹیسٹ کریں، کھائیں اور انہیں اپریشیٹ کریں. یہ چیز ہمیں سیکھنی پڑے گی اور ہمیں اپنے بیٹوں کو بھی سکھانی پڑے گی. ڈو کمنٹ اینڈ تھینک یو ویری مچ.